अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तसव्वुर हो कि अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। मौलाना इबादुर रहमान साहब का प्यारा बयान। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि इस बयान को गौर से सुने कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। इमोशनल और रुला देने वाला बयान ज़रूर सुनिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि न्यू बयानात आप लोग बर वक़्त देख सकें और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। इसी में हमारी आखिरत की भलाई है। जज़ाकल्लाह। तसव्वुर हो कि अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह के मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता हूं। अगर करूंगा और रब को जलाल आएगा, अल्लाह वो ताकत वाला है, उसी वक्त मेरे आंख को अंधा कर सकता है। क्या करोगे? कल इशा में एक नौजवान लिपट के रो रहा था, मौलाना बीनाई कमजोर हो गई है, इस जवानी में दुआ करो कि बीनाई लौट करके आए। नियामत जब छिन जाती है, जब कदर होती है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, रहम पर रहम, करम, माफ और फिर माफी। अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह जब देखेगा कि कोई अपनी नजरों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह फरिश्तों को भेजकर कोड़ा लगवा सकता है। अल्लाह कुन फयकून का मालिक है, वो अल्लाह बीनाई छीन सकता है, अल्लाह आंखें निकाल सकता है, अल्लाह सब पर कादिर है। क्या करोगे नौजवानों? बेहयाई हम कर रहे हैं, डांस बारों में नौजवान हैं, शराब के नशे में चूर है, दमदम मस्त कलंदर हो रहा है, एहसास नहीं है तुमको। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत माफ करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह इंतजार करने के बाद कभी जलाल आए मेरे रब को, अल्लाह एक को नहीं, फिर दो को नहीं, एक साथ अल्लाह हजारों को लेना जानते हैं। क्या मुंह दिखाओगे? क्यों हमने अल्लाह की अजमत को दिल से निकाल दिया? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला सफर कर रहे हैं, भूख लगी। अरबों में रिवाज था, पैदल सफर करने वाले जब थक हार जाते थे, बकरियों को चराने वाले रास्ते में उनकी जियाफत किया करते थे, दूध निकाल कर पेश किया करते थे। हजरत उमर को भूख महसूस हुई, देखा एक चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है, उससे हजरत उमर ने जाकर दूध मांगा। देखिए नौजवानों, एक नौजवान तुम है, एक नौजवान वो है, चरवाहा है। आप तो बड़े माशाअल्लाह क्वालिफाइड लोग हैं, वीआईपी और वीवीआईपी है आप माशाअल्लाह। वो तो एक चरवाहा था, जानवर को संभालने वाला, बकरियों को चराने वाला। कहा कि दूध तो है, बकरियां तो है, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, मैं उसके इजाजत के बगैर तुमको दूध नहीं दे सकता। कौन रोका इस नौजवान को गलत काम करने से, खिलाफ शरीयत काम करने से? किसने रोका? वो कौन सी ताकत थी? वो नौजवान को रोक सकती थी, क्या वो ताकत आज हमें नहीं रोकेगी? कहा कि मैं मालिक नहीं हूं, मुझे इख्तियार नहीं है, मैं दूध आपको नहीं दे सकता। कहा अच्छा एक काम करो, एक बकरी हमें दे दो, उसकी जो कीमत तू बताएगा मैं तुझको दे दूंगा, पैसे तेरे हो जाएंगे। हजरत उमर ने देखा कि बच्चा है और इसका ईमान देखो, खौफे खुदा देखो। अब हजरत उमर ने कहा कि चलो अब इसका इम्तिहान भी लेता हूं। दूध तो नहीं मिला, बच्चे के तकवे का इल्म हो गया, तो कहा और एक इम्तिहान, एक पर्चा और ले लेते हैं। कहा बेटा ऐसा करो, एक बकरी हमको फरोख्त कर दो, पैसे तुमको दे देते हैं, पैसे तुमको मिल जाएंगे, घर जाकर अपने मालिक से कह देना भेड़िया आया था, एक बकरी खा गया, बकरी मुझे मिलेगी, पैसे तुझे मिलेंगे, और उज्र भी तू कर देगा, जंगल में भेड़िया आता ही रहता है। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाए उस नौजवान के तकवे के, खौफे खुदा के। उसने कहा मैं मालिक को तो ये कह के तसल्ली दे दूंगा, लेकिन मालिकों का मालिक तो ऊपर बैठा है, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा? नौजवानों, इतना अहद करके जाओ, आज से हम अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर, अल्लाह की अजमत, जिसको तक़वा कहते हैं, मेहनत करके अल्लाह वालों से मिल मिलकर, अहले इल्म की सोहबत में जा जाकर अपने दिल में बसा लेंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत तुमको डगमगा नहीं सकेगी।
تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح میں نے بھی یہ بیان سنا اور آپ لوگوں کے لیے اس بیان کو اپلوڈ کیا، اور یہ جو بیک گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ ویڈیو میں جو ہے یہ ہمارے نوشہرہ مرکز تبلیغی جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکز کی ویڈیو ہے جو ریسنٹلی اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ اس کو بھی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ماشاءاللہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو سامنے مرکز جماعت کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، جو کہ اس میں کام اوپر ہو رہا ہے مستورات کے لیے، اور مستوراتوں کے لیے اچھے ہال اور اس کے ساتھ جو ضرورت کی چیزیں وہ بنائی جا رہی ہے، اور اوپر سولر پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھے عمل ہے، اللہ نیکی دے جس کار خیر میں لوگوں نے ایسا ڈالا ہے۔ اور باقی اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ نیو واش روم اور غسل خانے بن رہے ہیں، کیونکہ پرانے بہت زیادہ یہ 2010 سیلاب میں اس کے بعد ایک سیلاب میں خراب ہو گئے تھے، تو یہ دوبارہ بنائے جا رہے ہیں۔ اور اس کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک ویڈیو ہم بنائیں گے، اور سارے نوشہرہ مرکز کا وزٹ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اور باقی مولانا عبدالرحمن صاحب کی بہت پیاری کارگزاری ہے میرے بھائیوں بہنوں، اس کو آپ لوگ ضرور سنیے۔ جس طرح انہوں نے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہوئی ہے، تو اسی طرح ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی لانا چاہیے، اپنے آپ کے لیے مصیبتیں نہیں کرنی چاہیے، چادر دیکھ کے پاؤں پہ لاؤ۔ جس طرح انہوں نے بہت مشقتوں سے اس دین کو ہمیں اور آپ کے لیے پھیلایا ہوا ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دین کو آگے تک لے کے جائیں۔ اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ اس بیان میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نوجوانوں ہوش میں آؤ، غفلت کی زندگی نہ گزارو، کیونکہ غفلت کی زندگی گزارو گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تصور دل میں ہو بس، اور اللہ کے احکامات کو اپنے سامنے ہر وقت رکھنا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ جس طرح آپ اپنے لیے کرتے ہو، اسی طرح دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی سوچو، تو اسی طرح ہماری زندگی اچھی گزرے گی، اور نہ کہ ہم غفلت میں زندگی گزارے تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے چینل کا آپ وہ لوگ وزٹ کریں اور شیئر کریں، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔